Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, sama tejenah sibatan kaula amul jaki. Si tak bisa ten kula nyebut asma'i pontong setonga tanpa mengurangi rasa hormat ban takdim beton kaulah dak beliau saja. Syukan ajunan para tamu oncengan hadirin sepoh anom sama tejenah si beton kaula amul jaki. Malar manter kompol kaula pancenengan kak dinto majlis malam are mangken asarang-asarang rahmat dan hidayah dari Gusti Allah. Terjukan asarang-asarang syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa si betul kaula amul jaki sahibul hajah, sahibus surur, Bapak Eka atau Bapak Cipto ini sekeluarga bencukan keluarga pisan si dari Madura. Si betul kaula amul jaki alar manter ponapa si deti niatan maksud ben hajat dari sahibul hajah sekeluarga Kak Dinto eka tarima sareng Allah Subhanahu wa taala. Tantona sobung lain si Arab beliau sekeluarga marabu kaula panjenengan ki Kak Dinto ngemisa nyoperia doa barokah dalam dua acara malam mangken dua acara. Si pertama ki Kak Dinto walimatul ursi Ananda Eka Marianingsih sareng rakana Abdul Hakam. Cukan si kaping dua Kak Dinto acara walimatul akikoh. Pasira si Eka ikoin Kak. Oh si bini Eka nih. Jadi malar manter seteja niatan dari sahibul hajah Kak Dinto malam mangken eka tarima sareng Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dan kula anyo una tolong mempelai laki ni ka Abdul Hakam soro keluar sini ka. Karena kula biasa mun acara walimatul ursi mempelai laki soro keluar bi kula. Karena si paling penting pemain utama na ni kecet Abdul Hakam ni ka. Apa sebab ni ke iklan Gusti Kanjeng Nabi adabu a'linun nikah iklan mon agabin jak tak ngitak patao bawadeng sini male tak dadi fitnah male kan nikah kan bian kan to sabung jengkak boleh ni tina mak ngak membelai ro doan bian nang atas nama gule babedi manjeng apa enten ki nak tuan Aselah bi hampon siya tempo. Gula pernah ketempuan ngak kini kepolan. Abit kedua jerama ning perajikan mempelai laki ndak kelar menceng bah. Tak kok keringking. Jadi ini kejat pemain utama nih Kak Abdul Hakam. Napa sih budi gula sampai yaki lebih khusus ke nikah. A'linun nikah, iklan, pengumuman, woro-woro, soro papadeng mun akan. Boleh si itu gina, si paling penting malam mangken ngini kah membelai nih. Tua aki ngak gelak panjenengan mahalul qiyam nika asalaman si Arab cetua na Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto mun beda reng akabin lambok setuju sahabat sia tua ki barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair baan malar mantur bininah rumah tanggana paringna barokah laka dalam keberadaan jemper wa baraka alaik mantur paringna barokah rumah tanggana senajan dalam keberadaan tak jemper atau tak jemper si penting barokah rumah tanggana karena odi Kak Dinto termasuk akabin dalam akabin tak meloloh jemper kadang tak jemper kadang seneng kadang susah kadang perak kadang bahagia kadang sedih ini keodian napanya mana ada dua sisi seneng tak seneng jemper tak jemper indina tu aki barokah melen gila man asalaman tu aki men tak apal lanjeng gelu tu aki barakallah sini ka baybon tak apal bahasa Arab taon ning gula taon ning menduk menter barokah sini ka baybon
Cek sini macam, cek sini ani. Kadang orang ini kakak membelai beni dua lagi, mai ngak jomo, parlo mai ngak jomo. Asalaman ni bayi ngak cong jomo na deki naik. Engkau di telur ntar kebengkau, benar apa ntar telur. Mon ni kula yakin lebih oning mon masalah jomo. Abdul Hakam. Jadi intinya dua lagi na nikah. Karena pernikahan Kak Dinto Kak. Pernikahan Kak Dinto ibadah terlama terpanjang, tak yang huya setahun, tak yang huya 2 tahun punten rumah tangga Kak Dinto. Tak kunco mak baen bingkok mantur apolonga sampai sematina, hanya maut yang memisahkan kita punten. Tak kunco mak sampai sematina, bahkan sampai akhirat. Si arep etunya nang akhirat dadi laki bini, etunya nang akhirat dadi pasangan. Dan iki si arep Narmantir Abdul Hakam sareng Eka Kak Dinto padatia judu baris dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Maka bin anak Kak Dinto salah setong tugas kewajiban orang sepuh. Tugas kewajiban orang sepuh salah setong Kak Dinto ayyuzawijahu idza adroka, maka bin anak ketika ampon depak kebektona. Abdul Hakam Kak Dinto pon depak kebektona pakabin sareng Eka. Nika ring sepo mabede acara ngak nika beni keng powalana agaya abuntan. Tapi ring sepo Kak Dinto, ring sepo Kak Dima bisaos. Mabede acara selamatan anak akabin nika semata-mata demi kebungaan anak. Tidak mau semudah membalikkan telapak tangan. Jeung aja ring sepo nih. Demi kebungaan anak. Semata-mata Kak Dinto minangka ajalana kita buna Gusti Kanjeng Nabi. Aulim walau bisyatin. Mun beda akabin aulim walau bisyatin. Mabeda selamatan yang ngunceng tetang ke apa? Walau bisyatin. Cak-caan yang belimbi setong. Si penting mabeda sak walimaan, si penting mabeda selamatan dan nikah. Tujuan tuan rumah mabeda acara malam mangkin. Bahkan mun daerah lain ni tak kunjo mak ngak nikah. Mun daerah Pakem, Beringin ni. Ulah mun onjengan kasak biasan mempelai nikah pengantin ni nyewa gijeun bending tuan. Panumpak jeren, panumpak dokar sini. Tak ning kokap. Ndi nak tak numpak jeren benar. Enje. Wah. Numpak apa deki wan bah deki malam. Numpak ekari. Iya tak apa aja. Tompak je lah. Dan jerenan nyaman ki bener, Pak. Odong-odong je nyaman nak deki wan. Beni jerenongku. Tak apa aja jala binin ba enjong. Le, si perlo setia. Mangkana nikah ibadah terpanjang, Pak. Pernikahan Kak Dinto. Melana beda mun beda kaidah, mun beda cak-ocaan mempertahankan sesuatu lebih repot, lebih sulit daripada memulai atau menciptakan sesuatu itu sendiri. Bener nih cak-ocaan. Contoh napa? Mic nih Pak. Contoh mic. Siapa gampang we. Mic nih kamu kasih ahli elektro, sejet penter tukang mic, pera aran tepam mic, agak bayam mic, sejam mare. Erantep kurla beda alat ta dadi mare pon. Sanlah dadi si mau mempertahankan aja ge mic nih ga supaya tetap nyaman suarana, supaya tak error-erroran mic Kak Dinto ni kasih bere Pak. Pada biarin kebaik anak. Kebaik anak ni gampang, siapa tak tahu. Cerapat dadi mare lah. Sanlah keluar gini kasih aja ge anak ni si pelengan Pak. Akabin seni kaki ya. Abdul Hakam ni gampang akabin. Kan qabil tu nikah wa taswijah bil mahril madkur sah pon ti lagi bini. Kun ngapal lagi gani kan ngujak qabil tu mari. Mangkan kula kurang setuju mun beda Pak Mutin degertat maketat mun jambon kula beda Pak Mutin akabina. Tanya kirang seberang mempelai laki. Sanla tahu sial ngapal lagi qabil tu semalam penting tak dedung. Tanya kirang seberang bi Pak Mutin. Rukun nikah beda berempan aku. Jadi bening ngaji ya kabin tanya ki rukun nikah. Ada jangan ngitek salbut qabil tu ni ka. Le qabil tu kan mana kabin? Qabil tu nikah. Mari wes pon sah. Le marin ke nikah, senla mari akabin si aja ke rumah tangga ni ke si repot si melana dalam Al-Qur'an nikah pernikahan nyamai mitsaqon ghalidha. Perjanjian si kokoh, perjanjian si agung si disetarakan bi Allah kalimat mitsaqon ghalidha Kak Dinto ketika Allah mengambil sumpah alantik para nabi rasul bi Allah Kak Dinto kaangkui menyebarkan napanya mana syariat Gusti Allah. Nika sami ring akabin nika beren tanggung jawab sami sareng para nabi rasul lambe ketika diangkat bi Allah. Artinya
Abdul Hakam ni kau tu mengetahui rambu-rambu ketika menjalankan kehidupan rumah tangga. Dak remah kehidupan rumah tangga kak dinto keluarga tero baroka, keluarga rumah tangga sisai. Pertama, dalam akabin kak dinto harus pondasina dilandaskan untuk ibadah ke Allah. Sobung boleh pun. Untuk ibadah, akabin ni kau untuk ibadah, sobung boleh pun. Norok lampana Gusti Kanjeng Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Atau riwayat lain, an-nikahu sunnati wa sunnatul anbiya'i min qabli. Akabin re aropaki tang sunnah debuna Gusti Kanjeng Nabi. Di Abdul Hakam si pertama akabin benak niat ibadah ke Gusti Allah, niat norok sunnah lampana Gusti Kanjeng Nabi ben nabi-nabi selain. Beni saya maksud Gusti Kanjeng Nabi an nikahu sunnati ni ka akabin hukuma sunnah bunten Pak beni Pak. Saya maksud sunnati ni kapan lampan saya bisa etorok. Mun abenta masalah hukum akabin ni ka macam-macam. Akabin ni ka beda kalana wajib, sunnah, mubah, makruh ben lain semacam tergantung kondisi abe beng sebeng. Contoh misalnya panjenengan laku misalnya anakan abeule Pak. Engkau sedia Pak pakabin kok Pak. Laku re mun bisa pakabin. Boh arah apa jong mak mendadak deui nak. Betul Pak cerita kok. Nah Pak tojuk Pak. Apa ni tojuk benanan? Kan terbalik je tojuk lu can. Aguru ya nan. Cerita kok Pak. Deui Pak. Engkau apa kon pakabin Pak lakuna Pak. Arah apa nak mak mendadak ban mak pas mendadak deui tak siap kok gitu. Pokon tak mau tahu kok lah. Mau terjadi apa-apa ya tanggung bandibi Pak. Arah apa nak marah cerita lu. Deui Pak. Engkau re Pak. Sedia re tak tahu arah apa kok. Engkau ni sedia tak bisa aja ke syahwat bernafsun kok lah Pak. Alap senolap melolong kok itu. Nangale ni bini tak tua tak muda mbah akarap melolo di kok Pak. Odi je. Dan anak misalnya sombang berdisi ngak gini kembian. Mak antara ke bini Pak. Engkau beri nangale bi ni dan ampere odi di kok kok. Bamun anak ngak gini kembian tak bisa pun. Odi melolo gini kana alap senolap tuli pa kabin Pak. Kini ka wajib pun. Kotum yan pun cuk tunda boleh. Nah, tapi saya maksud Gusti Kanjeng Nabi an nikahu sunnati panlampan. Niat tah norok Gusti Kanjeng Nabi. Melana sarang para ulama ibelei ering niat nikah. Pokok pernikahan dalam hal napa abai. Termasuk pernikahan niat saya kadinto ering kes. Niat derma. Bismillah abdina niat akabin, niat keluarga, anikah, akadia niat ta para nabi, para rasul. Akadia niat ta para guru. Akadia niata para orang-orang soleh, akadia niata para wali, para aulia. Wes cukup pun. Jadi gini kak, torok niata, dalam hati niatin untuk ibadah, niatin norok lampana Gusti Kanjeng Nabi Abdul Hakam ben si bini. Tentunya tak kunjoma niata si etero dari Gusti Kanjeng Nabi. Napa boleh akhlak beliau di dalam berumah tangga dikasih patut etero juga. Karena Gusti Kanjeng Nabi kak dinto keluarga beliau, kehidupan beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Suri tauladan contoh si paling bagus untuk babaan etero. Ini ke Gusti Kanjeng Nabi, termasuk dalam berumah tangga. Melana Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sareng Allah paringin mazaya keistimewaan oleh araji lebih dari 4 Gusti Kanjeng Nabi. Mun ku lebih embian kan oleh lebih dari tong bini, keng tak oleh lebih dari 4. Berarti siapa 4 kun. InsyaAllah sobung rengkok kap ya kun setong letak ngabi antara kap 4 sini kan. Jadi mun Gusti Kanjeng Nabi rajin asan apa? Belesen banyak. Gusti Kanjeng Nabi si oleh ngak ni kun. Selain tak oleh dan 4 maksimal kuatan ku lebih imbian. Mun Gusti Kanjeng Nabi belesen. Ana apa? Mai beri keistimewaan ngak kenika bi Allah. Tak ben seromben. Tak bisa beda hikmah, beda pelajaran, beda hibrona. Napa salah setengah untuk menunjukkan ke umat tah kak dinto dek remah cara ngatepi reng bini si pita-pita karakter. Karena Gusti Kanjeng Nabi rajin kak dinto beda si umrah lebih sepo dari beliau, beda si sepantaran, beda si lebih muda. Karakternya juga beda-beda, beda si pencemburu, beda si saper. Kan beaban ni kemun akabin bian ontong mun tepak ke bini si saper, jadi odi tak pati jit ngejit Pak. Mun tepak ke bini si saper. Mun tepak ke bini si mak lampir kini ke si bahaya Pak. Mun sabar nyaman, le setiakan corona tak remade le corona dek remah kak. Toron belanja setia le
Berapa biasan kan ribadin 10.000 kok setiap kok mampu hundu ibu ke beun ni kok. Seumpama nih kak, mau tempat kasih sabar pengertian, iyalah tina lah kak. Mak antara kedua ibu, saya boleh mak sekali ben. Kau leban setia kan kok, engkau ikhlas adampingi ben. Kau bisa mandi bini, susah di bini ngamak lampir. Bisa laki arogok ni ada lampir, iding duting lah. Op, colon si arogok melolo ben, sebulan melolo. Mak ingat corongan BLDU itu. Arah apa lek ya? Sedia banyak parlo ni ben. Tahu ben. Minyak re langka sedia. Kan langka minyak bang. Salabado larang 2 liter saya ketebu. Onggo kapi kak, gula, tahu, tempe, minyak. Onggo. Mak gun sila berbuat nonggo toron pan malam kang kau ben. Tu dia laku je kau rokan mon. Sosap di bini kak gani. Mak lampir. Keng jo mak panjenengan mon di bini mak lampir. Di bini si cerempek ngani. Cek berkecil hati pak, bada kabar gembira untuk panjenengan. Sini bini ngak kini kah? Kenapa? Imam Ghazali ada bu orang ni kah, orang laki mundi bini si cerempek biasa derajat yang kak jadi wali bi Allah. Pola nambian jadi wali sini kah? Letek kini kepun bersapari bagi bini ni pak. Karena ni bini ni kamu kulen di kaca. Pernah nginjem habis ni kulen ke kaca. Bada nomor kontak kah? Temu bada telepon. Nyaman Kapolda. Syih mak gegek banyan gula. Apa? Mak di kenalan reng Polda Surabaya. Benjuk beni Polda Pak Kapolda siapa? Tang bin. Mak mai Kapolda bi ban. Ya tang bin ni ngak intel polisi je. Apa? Engkau ben keluar tanya lagi mula lo. Nang di maka entar demai suruh tuli mule mula tak kala ke intel lagi. Pangan nya mai Kapolda je nomor si bini. Tempat kasih cerempek kini ke bini tempat kamak lampir. Lambak badah cuman Imam Ahmad Ar-Rifai kak dinto. Beliau kak dinto ki sana derajat yang kak yang kibi Allah teti wali karena sabar ngadepi rajina. Syekh Abdurrahman Bajal Haban juga sabar ngadepi rajina sehingga Nabi Allah derajat yang kak teti wali. Dan ini kah napanya mana siapa tu contoh dari Gusti Kanjeng Nabi seedero bani kunjama niat tapi akhlak beliau di dalam berumah tangga. Khairukum li ahlihi fa ana khairukum li ahli. Paling bagus sepeentang umat, si paling bagus di dalam memperlakukan anak dan bini keluarga. Napa akhlak-akhlak beliau di dalam rumah tangga? Beliau tak pernah mukul, tak pernah kasar, tak pernah nyalian rajina buntan. Ini kasih watot etero. Beliau mencecek koduna mukul ke rajina sebagai bentuk tarbiyah. Boleh tak bisa tarbiyah. Mukul beliau mukul ke rajina angkui kayu siwak ni gini. Ben yang kui sapo tabang kui kajuntan, kui kayu siwak. Ben niaten tarbiyah. Jadi Abdul Hakam beanjong. Andai ka eka tak arapa mukul ke bini na mun si bini sekali, 2 kali, 3 kali boleh tak bisa. Ben tak arapa mukul kor niaten tarbiyah. Ben ni mukul keng bolan pegel ngamuk enje niat tarbiyah. Ben mukul lagi ngain. Jangan di tempat-tempat yang membahayakan. Cetak tak boleh je tokol ben. Torkop tambeleng bisa kelenger je si bini. Daerah-daerah area dada jantung apa dia tak boleh. Nyari si sekiranya aman deh. Mon banjet mau golar, mon si bini tak bisa beli pogola nyari si aman. Ya bentau tibi kan nyari si aman di mari si aman nih. Mon teng apa dia aman mon disa ro. Paling peles kun tak kira kelenger aja, tak sampai kelenger. Peles kun dia. Tak apa aja mon teng ban. Ban kan dari Madura. Kari santri membawa lulung kan ya. Nanti tang. Njak di mana baen ketemu dia. Mak cik jauh na pun dapat ka kokap dan nak risok masuk. Ni kabaknya man misteri ni ka. Cutu ni kajat misteri ni kajat. Urusan na pangeran. Yaring di yaring Madura di mana. Usu menep. Ponca pak ponca timur. Pah narok ka kokap. Beneng kokap di nur. Iya tak tahu dari rumah cerita ban apa oleh kenalan Facebook kepada rumah dia. Apa isu dua kita tak tahu je lah. Pokok ban jadi abi eka dia. Dah Seko tu etero ben ahlak Gusti Kanjeng Nabi. Cek mungkolan, cek kasar ke bini, cek nyalian. Laki ni ka pak mon kasar ke bini biasa tanda alamat napanya mana rezekina bakal ibasar bi Allah. Sebalik mon open beda min haitsu la yahtasib. Napa boleh? Beliau kak dinto ke bini ke umat tah ngajari romantis pak, ngajari mesra. Contohnya apa? Beliau memanggil raji tak pernah langsung nyaman atan. Ya Humaira, ya Fuadi, ya Habibati, wahai belahan jiwaku, wahai sayangku, wahai istriku yang kemerahan pipinya. Sini ka pak, mohon Gusti Kanjeng Nabi. Tak ingat reng lambaan je. Reng lambaan langsung nyaman kan biasan. Sebini Sumiati, selaki to. Masa na sendi, njak ito dentek lu. Tak lebur korang.
Kula mon ka Abdul Hakam ni kata ragu tan. Yakin kula. Mesra ni ka ben Eka. Tahu ben manggil apa ke Eka? Ayah, bunda. Bebek apa? Hah? Manggil adik. Oh adik. Adik jan. Iyalah adik tak apa. Standar je lah minimal. Cek langsung kai kau tak ada bur je. Adik minimal je lah. Jadi mon sepuh kula ni kasi ko betir pak. Mun nak kan ada ngondetan mangkin. Oh, cek kita apa galan tak apalah manggil ayah bunda, mami papi dia. Nak kan mangkin ni kau. Ngechat ke kasi laki ayah deh. Iya bun ni kau. Kada mak abun tok je jan gula. Ayah mau ke situ mau ke Bondowoso ke alun-alun ni. Bunda mau nitip sesuatu jan. Si jan bajar ni. Iya ayah jan. Nitip apa? Nasiin bu banjir be ya iko. Laib situ jarang larang iko. Ayah bunda mun ban ni tak apa adik le tak apa je. Yang kok si susah si bosok pori nak. Ya dan ban. Oh rina open ni ka sunnah si paling gampang pak. Mpian mun neron na sunnah si lain. Gusti Kanjeng Nabi sekut puasa repot sa potongan baabeun. Abojong tengah malam sampai hatam Quran di dalam solat repot. Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sering mau istighfar benare tak orang dari repot baaban meniro sunnah-sunnah si lain repot. Sunnah si gampang ni kabay bon bian niaten norok Gusti Kanjeng Nabi. Kok setia si sepo paling mandiri kanto niat pokok niat norok Gusti Kanjeng Nabi. Celok rajin si mulai langsung nyama mulai. Ya apa dia Humaira. Cak bahasa Arab tak kira ngerti si bini dan apa dia ngodetin sayang apa dia. Papi, mami, siapa orang nak ingkor ngukur pak. Kor ngukur gini panggilan dia jong. Manggil mami, papi, lebur geding na mesra. Mak lebur geding na. Ingkor ngukur ke abe. Abe deh benar nganu apa deh. Takon pagi wah bede teretan antar kebengkon ke si bini. Silake bede bingin. Anu papi ki lek ko. Ki mikol bungan na singon masih ki buru ko. Aduh. Mak papi mikol bungan singon. Ikor ngokor kia. Enten tak dus sanamon bolan. Tak dus sanamon ring tani manggil enten tak dus saking iya patau kadu na sini ka bae karo. Tak dus samon tak haram. Ya silahkan terserah padurus pon mami papi. Mami papi mikol bungan singon, mami mandiin sape ning budian. Lebur kia, Pak. Tak ana patan. Jadi manggil mami papi apa dia. Siapa sebut tanah. Anu gelu, ngudo gelu ke. Apa lah dia Dinda Kanda ingat film-film Angling Dharma kurang dia. Dinda iya Kanda silok celokan. Si kombo yang iding neng tienna. Kelia kombo ya pak. Baris benji kau pak ben kombo ya. Iya je tak ngitek dua men neng kamar ni. Manusia mesra Nabi nyai kan. Jadi iya Abdul Hakam si perlu itu niat pertama ibadah niat norok lampana Gusti Kanjeng Nabi ban akhlak-akhlak di dalam berumah tangga. Si nomor 2 tujuan ban niat akabin ni kenapa si perloyan? Untuk ajaga kemaluan beabeen pak. Untuk ajaga sahwat ban nafsu ni pak. Karena mun pondi bini kak dinto ni saukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum bini nabeen ria ladang tekel sabe lokian nabeen. Silahkan nafsu ban sahwat tabeen tot tak buang nang lokian nabeen tibi dia. Abdul Hakam di lokiannya mana Eka. Jadi ambulah cik remre kalau lokian si lain nak. Lokian naban Eka. Bembian boleh si mau nakabin. Pengantin laju tak napa. Lokian tak boleh tak boleh tan. Mun akabin boleh nambahin lokian akabin. Mun nambahin lokian ngampong kabinin tetangga tak boleh pak. Tak boleh tan. Jadi Abdul Hakam di lokian hibis dia. Tujuan akabin untuk jadi anak menyalurkan syahwat bernafsu kenengan beda si halal bahkan oleh ganjaran. Mon orang akabin ni kawan pak, neka ganjaran dilipat gandakan ya bral lah jong marah malai tahu ban re banyak fadilan orang akabin korniat ibadah manteng kabini basa-basan bini fanadharallahu lahuma binadri rahmatin oleh rahmat dari Allah. Mon nyengir misam lagi bini 10 ganjar najan. Tadi ban manggil ke Eka, dek, hehe, ikan nyengir sekalian, 10 nak. Nyengir boleh, 20. Ya jadi karena yang kalkulator benar aja lah. Berapa kali tang bini nyengir, kali 10 di irul. Ada yang akabin, nyaman. Jadi akabin ni ka abalik hukum, mandi boriin haram dosa, hu tekuan besar-besar kan akabin
Iya balik bi Allah hukum 180 derajat oleh ganjaran, nyengir oleh ganjaran. Mon nyium du bolo jan. Jan ulama dia beri jan kok du bolo jan. Jadi ban sekali nyium du bolo, mon PP kanan du bolo, tambah PP kacer bi ban pak bolo kan lah berarti. Aji nyium. Mon lu gelu telo bolo jan kam. Bani jan kok jan ulama ni ka. Bade kitab keterang ni ka. Jadi nyengir sebolo agelu nyium du bolo agelu telo bolo pas bi boon ni panyitong kapi somba mah bi eka boon lu gelu ngir sengiran ben eka sambiom siom buram paji bah telo bolo du bolo sebolo kare mitong tibi ben lah cak nyorong kok mitong cak ban mentero ganjaran jerilah bini mbian wan bah mon si pengantin laju si pon puluhan tahun mon nyium bakun du bolo pakun pak tak kira kurting bi pangiran dan engkau lah 15 tahun nak kabin berarti kare lemak tang nilai enten bakun du bolo patenang si julaju re si kona si baru pada nyium du bolo ke bini kan nyaman ben engkau ikut ganggu si bini ni tembang pian pak depak ka dem maru kaburi apa dem doh depak de samian bani ganjaran kan ikambian ni mon bini de iya kau besar ganjaran merolo ben jadi baan rela kani kagila nyium nyengir agelu sebolo du bolo telo montro si raja ben bede apa akompol apolong ben bini merero arojaan banyak riwayat pak mon apolong ben bini malam Jumat jaan pada ganjar nabi matein 100 orang kafir jaan orang lambok ni pak sahabat bi Gusti Kanjeng Nabi berjuang menegakkan menyebarkan agama Islam repot tarwana nyabu perang jihad bi reng kafir pas akabin sekali mere genjerna pada bi matiin 100 ring kafir tak lah nyaman orang dak rem bengiran ya bral mon baabon berjuang ngak sahabat lembek repot mantara ka 100 akeket ikelema ya padeng kalah ba benteng-benteng lagi capu akabin si sekali meri hakam pada bi matiin 100 ring kafir malam Jumat anjir ya cak pedurus cel-cel ring kafirnya yo langsung tebas bi banyak basmi taul je mon ban kota apa je ini kan malam Jumat mon malam lain aja ndera mah mon apolong bini sekalian kenjerna 300 ungam mon sekali simon ban ngala 1500 berarti kan berapa 5 ronde berarti iya saboran nak ngok congok taot taji mai tak kok plak apa di mun terbuat ngala 5 ronde cemo na baila buat bon kan hingod tak usah cemo masih mon sibo sepuri pelanggan je lah 1001 malam ada si medho seri cemo na bakun dagar adanya kaya cemo apa boleh si mapanan ye telur kaleng nyoba kok bakun mon baan kan hingod deh jadi tak usah ya tara apa sekali-kali aja cemo yang jatanya kan kok mon cemo kok tak tahu je resep cemo kok beniki Malik Sanusi boleh beliau kan kedeng museng di biasa apa matu telur ajam kate apa mon ban maksa tanya kan kok iya beri nege kok telur apa bae lah campur matu campur semen telur sindo gali insyaallah banjir keng lah kamu seporan coba ongku ban ketempuan kok geje rihun oke campur semen ongku telur sindo ban semen gresik ro malah ngacoran ni tak oleh tak usah je jadi tak usah jamu je lah ban kok beri oleh ke ban kam apa le ben ki si bini la nje ki anak nje ki bila saya kapin setahun ada pak oh iya ben berende ben montron dia anak re jan ulama boleh beni jan kok ya hentam boleh gila ia menyampaikan apa sih bedeke tapi dari ulama beni dari kok beni kebayan montron dia anak jan re laki atau bebini ada bisa yatur beda jaran ben arempek ada ben eka lek taruh anak bini apa laki kada ji beda cara nak engkau lambak ki munduk pernah beri tang guru beri amalan gula mondron di anak laki bercariah taruh di anak bini bercariah tak apal gula elang halop mon cara ni ke gula si tak lepai sekali pagune enggak dia nama jan mondron di anak laki henga kan kadang berdening masyarakat ni ka di anak lelemak laki kapi ada bini sebaliknya di anak bini lemak kapi aduh mata datang penerus laki dedem
kenika lopot caran berarti dari macam nikah cah buna Imam Al-Bazzar montero di anak laki mon Apollo ngaben bini cak lopai onggena dari sebelah kanan toron nak kacir jangan gam aji berarti mon di anak laki kapi ongge kanan melolo ji oh boy pak montero laki mbian pak montero bini sebalik ke montero di anak bini ongge dari sebelah kacir toron ke kanannya cak terbalik bun ngain abdina terus ya kembar mon laki kan kanan toron ke kacir mon bini kacir toron ke mon ban terus si kembar cek toron sekali ongge melolo insyaallah mon dadi ban kembar lemak aja langsung bani dua lemak ndak jadi be leole dari leole jadi jadi beda cara aja kebai anak be beda cara dari ulama jadi jelah si nomor 2 tujuan baniat akabin kak dinto untuk menjaga kemaluan kalau ben panjenengan male napa male terhindar dari sinya mana zina dari perbuatan si haram kan laon tong bi Allah ibadah sinya mana pernikahan perkawinan salah satu hikmahna ngigeni ka Pak untuk menyalurkan syahwat ben nafsu baabaan dek kabede kenengan si halal pon dua ki Abdul Hakam nika mangken dadi imam ibarat supir terserah ini kabon terserah imam terserah supir eka benaan baki sambil kama terserah supir tu akin ngadik hakam gak itu malar mantar ibadat dia imam supir si mampu bisa tanggung jawab dunia akhirat ben eka malar mantar ibadat dia makmum atau penumpang si taat dek kalakina dek kahakam kak dinto sehingga rumah tangga nasarang Allah ibadat rumah tangga si barokah sakinah mawaddah warahmah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fadli wa li. Sakak dintoh si bisa dan gula atau raki malar manter barokah malar manter manfaat khusus sedekah kedua mempelai manabi bede salah lopot kajang kolangan kula nyoon seporah si cik rajena benten gula anyoona seporah dek kasih jena kak dintoh khusus katuan rumah jukan Abdina tak bisa ngiring acara sampai lastari karena Abdina terus pindah ke Melandingan Kak Dintoh bedo acara cukan pengajian diten gula hanya una langsung ngapamit lastari Kak Dintoh langsung ngabubar Kak Dintoh dari beten gula hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa taquluna farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman katsira. Allahumma barik lahum wa fihi ma wajma' bainahuma fi khair warzuq lahum al-arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah wa akhrij minhum al-kathir at-tayyib. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidina Sulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta faadim wa kama adamta fala taslub minna. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'ata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa habibuka sayyiduna Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu 'abduka wa habibuka sayyiduna Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya qadiyal hajat ikdiha wa ijana wa ijadini wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al judi wal karam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.